Ayan guys, sa adin na kita site kundiin ibubutang an legislative building. An una nakadina ako pero wari ko kahi post ato nga video tungod kay kulang and na busy para han fiestahan han Gandarak. And I would like to shout out kan Mayor Warren Aguilar for this wonderful project. Maganda talaga ito guys, ma-open door tira legislative building. Guys, din nakikita namon ang kanan super metro charot. Super Health Center worth 885,099.88. Ayan. Ang worthan kuan Super Health Center. Oh, kanang pagbagyo ito. Oh, pagbagyo. Oh, tas ini nga projects guys. Through the effort gyapon ng Congressman ng 1st District Honorable Stephen James Tan and the Provincial Governor Sharian Tan and Municipal Mayor Warren Aguilar, okay? And the Sangguniang Bayan members. So adi na kita guys masulod. By the way nga lugar guys, Adila Heights. Adila Heights ini guys. Kung tikat to kakatbalogan from Kalbayog na tutuo iniya. Ano ni may sapit la mismohan gasoline station. Kung tikan ka naman katbalogan tikat to Kalbayog nawawala iniya. So amin nga area guys. Katatapos pala irahin patron, medyo waray pa katatanggalan irahin carnival. Kuto bini dito guys, manharayo guys. Kapakita ko yun. Taman dito. Ang sakayan para katbalogan namin ito dito guys. Tamat ng area. Harani dito ang sakayan para katbalogan. Dito may Crispy King, may dito dito nga bakery. Yan, namin ni Kadakoda guys nga lugar guys. Ayan, namin ni major projects ni Mayor Aguilar. Hini nga lugar. And kasi karoig ni Mayor Aguilar nga pabunggahon talaga ang Gandara since first class municipality labot lang ito may bangahon area kanan historical site bonggalat ito guys ako na ito na vlog isisingit ko ang video kanan may bangahon para makita niyo anong improvement nga ito. Ayan guys, may ningalimtan ngin ako pag siring ini dito nga location, again, the same location na may Adila Heights. Maadi rin ibubutang ang legislative building and super rural health units, super rural health center rather, and ang bongacious nga gymnasium. Amin din nga lugar. Again, ang ira legislative building nga bongga, and then super rural health center, and then gymnasium ini ding area dadako yung area guys. Niyan mamamakiana kita ira municipal engineering office ang total land area hini nga lugar and kumpiraan allotted budget for this project.